चिकन रे कौन कौन पड़िला हलदी आमर जो कौन लेंबू कौन पाई एमिति हैला ओहो ना हेची चिकन लेंबू ना ए भाई एतिकी एते अल्प आलू कौन एतिकी रे हेई जको आकाश छुई जाउची आलू के जी आकाश को छुई ना नहीं अबे लूण सेतिकी आ हलदी मो भाई रांधी थिबा लेंबू चिकन केमती लागु। नमस्ते केमिति अछंती समस्ते आपण माने का गोटे नुआ वीडियो रे स्वागत करूची आशा करूची आपण माने बहुत भल रे थिबे तो मु भी बहुत भल रे अछि। चलंतु डेरी न करी के आज रो वीडियो आरंभ करि नबा जेतु हमें आरंभ करिसंती माने आगु को बढ़िबा। भाई तू कोउटी किली लगेबा पई चाहू से एठी किली आज रविवार अछि हम रविवारटा केमिति कटुची देखंतु आमे घंटे पई ए दुकान खोलिलु एमिति सजाडी की रखिलु हाइ टिके देखै देना बुले की एमती आम जो सजाड़ू तापरे घंटा को परे फिर आमर पैकिंग है आमर ए ट्रे भीतर भर्ती हम घंटाटा एते कष्ट करके सजाड़ू तापर काली को आमर जीव आउ गोटे हाट सेठी फिर एमती हम तापर सजड़ा हम फिर ये आमर ट्रे भर्ती कर फिर अणा हम ये सब धंदा करूँ लोक चढ़ी मुझे कौटी बसबी से गैस ऊपर खाऊचे एपटे बसचे मु आपन को एटा सिखै पारिबी आपन ता वीडियो देखंतुनी से भल रोसई करूची बोली आपन जो भाबुछंती केबे हम घर को आसी थरे खाई की जांतो जम्मा हम भाई भल रोसई करेनी एमिति जदी कहिबी ना गोटे आलू चप्पा भी मिलिबनी गोटे आलू चप्पा भी मिलिबनी आथरा कहलो से कहूनी भाई है मुझे जानी मत आलू चपाटे भी मिलने भोकर खाली मूषा दौड़े आउट पाउट हुए पेट भितर गोटे मूषा मरा जो विष खाइते पड़ो आज कौन कौन लेंबू चिकेन हम आज आमर ए भाई भाई लो चिकेन ना चिकेन को पोड़ी की लेंबू सहित खाती मु देखी मोबाइल रे खाती जे किंतु हमर तो गैस अछि चुली नाही चुली रे भलो होता चुली अछि लो भाई जाळ नाही ओडा कहला चुली नाही हमर बा चुली दी तीनटा चुली जाळ नाही ओदा जे भाई देख पानी मु गुड़ पकई दलु अलंका लागेगा का कौची पार्टी करनी बापा कौची पार्टी करनी पार्टी कले भल नुह गरम पानी पकेला कौची पार्टी करनी देबे लंका पका बेसी भाई मते बेसी नि राग लागिबो हां मते बहुत नि राग लागिबो चिकन रे कौन पड़िला हलदी आमर जो कौन लेंबू कौन पाई एमिति हैला ओहो ना हेची चिकन लेंबू ना चिकन लेंबू माने केमिति रोसई हबो जो आमर देखिए तो काई कहिबी आपण माने खाली ध्यान सहित देखंतु कौन कौन केते बेले मिसुची आउ कौन केमती रंधा होची ना भाई भाई को हमर लक्ष्य करंतु आउ आपण तरकारीटा शिखि जिवे गोटे मिनिट रे नाही 8 सेकेंड रे 8 मिनिट रे ना 5 मिनिट खंडे लागिबो आपण हमर रोसई शिखि पारिबे आउ आपण सेमती रोसई करिकि खाइ भी पारिबे ना भाई ओदा पकई देलो बे ये तो कहीं नाली नाली तो दिसु नहीं ब्राउन कलर सेमती बा दिसे वीडियो रे मु सुनी कहती हमर टिके कलर ब्राउन हे गले आमे ओल्हे नबा तो एबे हे गला ओल्हे द एमती कहती तो हो नहीं आउ कहती गोल्डन कलर ब्राउन कलर भी कहती आउ गोल्डन कलर भी कहती ता भितर तोर कोउटा को कलर हां कलर नहीं हां मासी ये क्यों रोसई करूची कहीं कलर तो आसु ना केमती रोसई कर मासी कौन ठोला धरिकी पलि आसिलनी तरकारी नब ना कौन हाँ भाई बंद कर देलु जा
ମାଉସୀ କହିଲେ ତରକାରୀ ନେବେ ଜଲ୍ଦି। ଏବେ ମସଲା ପାଣି ପକେଇଦେ ଭାଇ। ମସଲା ପାଣି ପକେଇଦେ, ଲାଗି ଯାଉଛି। ଏବେ ଲୁଣ ସେତିକି ଆଉ ହଳଦୀ ଏବେ ପକେଇ। ଭାଇ ମସଲା କଣ କଲୁ? ମସଲାଟା କାଢିଦେଲି। କାଢିଦେଲୁ। ହଁ। ଏବେ କଣ କରିବା? ଏବେ ତେଲ ପକେଇଦେବି। ତେଲ ପକେଇଦେବା ତାପରେ ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଳୁ ଟିକେ ଭଜା କରିଦେବା। ଆଳୁକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନବା ତେଲରେ, ଆଳୁ ଫ୍ରାଏ କରି ନବା। ପ୍ରଥମେ ଆଳୁ ତାପରେ ଆମର ଚିକେନ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଚିକେନ କୁ ବି ଭଜା ହବ? ବାପରେ ବାପ, ଆଜି ତ ବହୁତ ମସ୍ତ ତରକାରୀ ହଉଛି ନା? ଦେଖିବା ହଉଛି କି ନାଇଁ। ଆଳୁ ଗଲା। ହଁ, ସେଇ କଢେଇରେ ନି ଆମେ ଆଳୁକୁ ଭାଜି ଦଉଛୁ। ଆଳୁ ଭଜା ହଉନି, ଫ୍ରାଏ ହଉଛି। ଏ ଭାଇ ଏତେ ଅଳ୍ପ ଆଳୁ କଣ? ଏତିକିରେ ହେଇଯିବ? ଆଳୁ କେଜି ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁଲାଣି? ବାପରେ ବାପ, ସତ ନା କଣ ବାପା? ଆଳୁ କେଜି ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁଲାଣି? କେଜିଏ ଆଳୁର ପୁରା ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯିବ? ହଁ, ଚିକେନ କୁ କଣ କରିବା? କୋଉଠି? କଢେଇରେ। ଓ ଭାଜିବା ନା? ଦିଅ ଦେ ପକା। ଲେମ୍ବୁ ଚିକେନ, ବାମ୍ବୋ ଚିକେନ, ଲେମ୍ବୁ ଚିକେନ। ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଜି ଲେମ୍ବୁ ଚିକେନ ଆଜି ଆମ ଘରେ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାବୁ ଆମକୁ ଖୁଆଇଲା ଲେମ୍ବୁ ଚିକେନ। ଦେଖିବା ଆମର ଲେମ୍ବୁ ଚିକେନ ତରକାରୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନା ଭାଇ। ଦେ ଆଳୁ ପକା। ଏ ଭାଇ ଏମିତି କଣ ଦିଶିଲା? ଇଏ ତ ଚିକେନ ସୁପ୍ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି। ଏଟା ଚାଇନିଜ ତରକାରୀ ନା କଣ? ଚାଇନିଜ ମାନେ ଯେମିତି ସିଝେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସିଝେଇକି ଲଙ୍କା ଲୁଣ ରସୁଣକୁ ଝୋଳ କରିକି ଖାଆନ୍ତି, ସେମିତି ନା କଣ? ସେମିତି ଖାଇବା? ଏଟା କି ନୂଆ ପ୍ରକାର ତରକାରୀ ମୋ ଭାଇ କଲା, କିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମାଉସୀ ତ କଣ ଖାଇଲେ ଆଉ। ଏବେ କଣ ପଡିବ? ଏବେ ମସଲା ପଡିବ। ଏବେ ମସଲା ପଡିବ ନାଇଁ? ପାଣି ଏଇଟା ହଉଛି ଚିକେନ ପାଣି ହେଲା। ପାଣି ଟୋଟାଲ ପକାଇନି, ଆଳୁ ବି ତାର ସିଝି ଗଲାଣି। ଏବେ ପଡିବ ମସଲା। ପଡିଲା ମସଲା ପଡିକି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଆମ ଭାଇ, ବାପୁନ ଭାଇ। ଅପେକ୍ଷା କରିକି ମୁଁ ରହିଛି ଆମର ଲେମ୍ବୁ ଚିକେନ ତରକାରୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆଉ ମାନେ ଏଇଟା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଘରେ ରନ୍ଧା ହେଇଛି। ଏମିତି ଆଗରୁ କେବେ ରନ୍ଧା ହେଇନଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ ଆଜି ଆମର ରନ୍ଧା ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି। କେତେ ବେକାର ହେଇଥିବ। ଭାଇ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ମତେ ଦିଅ। ମୋ ଭାଇ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ମତେ ଦିଅ। ୱାଓ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ତରକାରୀ। ଆଉ ଲେମ୍ବୁଟା ସେଠି ଅଛି। ମୋ ଭାଇ ରାନ୍ଧିଥିବା ଲେମ୍ବୁ ଚିକେନ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଖଟା ଖଟା ଲେମ୍ବୁ ଚିକେନ ଗରମ ଅଛି।